Araham bi ada jaya sugada amida wireja lalita tulang Charana dibuva samaya maga sukada sarana panama mijina Sambuddhya thawi senjadara senjasa sage Pinjasada sansani namami sira samang Abhagavaluka genga nanda nibuddha jina Tesanamija sanginja adarena namama Namekara nubhavena Hidva sabe ubadwe nigandrayami Vina sandu asisato Taningro ma viro midingro ma yasa Saringro loka hito dibingro jutidro Kodinga jana pamoko mingro purisa sabang Sumano sumano diro rewe dore diwa deno Sobita guna sampano nomada si janu damo Paduma loka penjado nureno wala sareti Padumudara sata sara sumedo eka bugala Sujata sabaloke gopiyata sinara sabata dasi karuni kodama dasi damonuda Siddhata samaloke te savarada samvara savarada samura vibhasi janubhama Sikhi savaita satta visavu sukadayaka Kaku sanda satta vaha kona gamano ranajo Kasabo sri samana godamo satya bhugava Tesa satjena silena gandini dabalena ja Devi ame nurakhandu arogena sukhena ja Devi tome nurakhandu arogena sukhena ja Sadhu, sadhu. So today, no, I will explain a little bit, no, this why shall we meditate, no? Hari ini saya mau menjelaskan mengenai alasan kenapa kita harus bermeditasi. So our activity we have a reason why we are doing, why we are walking, why we are eating like that, no? So in the same way, why we are now meditating, no? Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu ada tujuannya atau alasannya ya, kenapa kita makan, kenapa kita berjalan dan sebagainya. Demikian juga untuk meditasi ada alasannya dan tujuannya, kenapa kita perlu bermeditasi. So number one is to get rid of the some undesirable, unwanted, unpleasant things. For example, to get rid of the bad emotion like anger, hatred, and jealousy. To get rid of the stress and feeling like worry, greed, and drowsiness. To get rid of the bad thoughts like the revenge. No, this is number one. To get rid of some undesirable things. No? Jadi alasan yang pertama itu adalah untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang tidak diinginkan. Misalnya untuk menghilangkan perasaan yang tidak baik atau emosi yang buruk seperti kemarahan, kebencian, dan iri hati. Atau misalnya untuk menghilangkan stres atau perasaan seperti kecemasan, kemudian duka atau ngantuk atau kemalasannya. Atau untuk menghilangkan pikiran-pikiran buruk seperti ingin balas dendam dan sebagainya. Some yogi also has such kind of desire to get rid of some undesirable things, right? Jadi mungkin ada sebagian yogi atau meditator yang ingin memang menghilangkan hal-hal atau perasaan yang tidak diinginkan atau yang tidak menyenangkan seperti ini. So number two, to gain some desirable things. Some that wanted some pleasant things to gain. For example, to have a peaceful mind without stress, to sleep peacefully, and be happy and work mindfully. No?
to develop good quality like loving kindness, generosity, dana, etc. For improving memory skill, for improving the learning ability, improving concentration and abstract reasoning. Another reason is for uplifting one's spirit and morals, spiritual energy. No? Alasan yang kedua ini adalah untuk memperoleh hal-hal yang diinginkan dan yang menyenangkan. Misalnya bisa tidur, bukan tidur. Untuk bisa mempunyai pikiran yang tenang tanpa stres, bisa tidur dengan damai, dengan tenang, tubuh menjadi sehat dan bisa bekerja dengan konsentrasi. Kemudian bisa mengembangkan kualitas yang bagus seperti cinta kasih, kedermawanan dan sebagainya. Atau untuk meningkatkan kemampuan ingatan atau kemampuan belajar sesuatu yang baru untuk meningkatkan konsentrasi ataupun abstract reasoning seperti masuk akal, hal-hal yang masuk akal. Yang terakhir itu untuk meningkatkan semangat dan kemoralan. So therefore, when you are meditating, your mind not peaceful, more stress coming. At that time, you are meditating something wrong maybe. Oleh karena itu kalau Anda bermeditasi tetapi pikirannya itu tidak tenang, damai, atau stres ya, berarti ada sesuatu yang salah. Number 3 is to achieve the goal. For example, to reach the Nirvana. Full revelation as an ultimate goal. So number 3, that you are aim. No? Yang ketiga ini adalah untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya tujuannya adalah untuk mencapai Nibbana. Nibbana ini adalah kebebasan penuh. Ini adalah tujuan akhir. Therefore, someone asks to you, why you are meditating in Malino? At the time, you have to answer. Number 1, to get rid of some undesirable thing. Number 2, to gain some desirable things. No? Get rid is undesirable. To gain is desirable. Number 3 is to achieve the goal Nibbana, like that. No? You must answer. No? Jadi oleh karena itu kalau misalnya ada yang bertanya kenapa Anda meditasi di Malino, jadi Anda tahu alasan yang pertama yaitu untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan ya. Dan yang kedua itu untuk memperoleh hal-hal yang baik dan hal-hal yang menyenangkan. Dan yang ketiga itu untuk mencapai tujuan. So, not included, no, to enjoy, holiday place, no, to enjoy the relax, not like that, no. Not just eating and sleeping. No. Jadi tidak termasuk ya ini tapi jangan Anda berpikir Anda ke tempat meditasi retret di Malino ini untuk menikmati tempat retret yang tempat holiday gitu ada liburan di sini hanya makan dan tidur bukan seperti itu. So before we discuss in detail about the purpose, reason, and benefit of meditation, let's try to understand the meaning of meditation. No? Because in some countries they don't know meditation. Now, sometimes I explain to meditation, the benefit of meditation. After that, they ask, what is a meditation? Because they never had meditation like that. Because they just recite, like Namo Sakyamuni for like that. No, they never had meditation in the world. Some places, some country. No? Therefore, have to explain the meditation also. Jadi saya sudah jelaskan ya mengenai tujuan, alasan dan manfaat dari meditasi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa arti dari meditasi itu. Karena ada beberapa negara itu orang-orang itu tidak tahu. Jadi saya sudah jelaskan tujuannya apa, alasannya apa, dan kenapa kita harus meditasi. Mereka nggak tahu meditasi itu apa. Mereka hanya tahu baca yang mungkin ini. Especially the northern Vienna. Northern Vienna, also have the Buddhists, but they chant the whole night, just
No, Namo Sakyamuni for only. This word only they chant there the whole night, again, again. No, they never had their meditation. Therefore, I have to explain the meditation here also. No. Jadi khususnya di daerah utara Vietnam ya, di situ mereka sepanjang malam ya mereka hanya membacakan Namo Sakyamuni Po. Cuma satu kata ini satu malam diulang-ulang gitu. Jadi mereka tidak tahu apa itu meditasi. Jadi oleh karena itu saya tahu di situ menjelaskan apa itu meditasi. Di sini saya juga mau menjelaskan. So in Pali, this meditation called Bhavana. No. So Bhavana, the root of the word Bhavana is a bu. No. So Dhatu is a bu, mula. No. So after that, bu became the no bhaveti. No. Bhavetiti bhavana. The definition of bhavana is a bhavetiti bhavana, which means to increase, to cultivate, or to develop. No, this meaning. No. So may the root of the word bhavana is a bu. No. Jadi dalam bahasa Pali meditasi itu disebut bhavana ya. Akar kata dari bhavana ini adalah bu. Gitu. Jadi kalau jadi kata kerja bu ini jadi bhaveti. Jadi arti bhaveti ini untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan. Jadi nah itu mengembangkan. So bhavati is a verb, bhavana is a noun. Therefore, bhavana is a development, which translated into English as a meditation. Jadi bhaveti itu kata kerja. Kalau kata kata bendanya itu adalah bawana. Jadi arti bawana ini adalah pengembangan. Oleh karena itu ditranslate dari bahasa Inggris itu jadi meditasi. Let us say meditation is not limited to the follower of the Buddha. Even centuries before the appearance of the Buddha, the practice of meditation was well developed in India. We can find well-renowned teachers during the time of the Buddha who attained the highest exhaustion samadhi. Even our Bodhisattva practice under two of those teachers. He learned up to the 7 jhana from Arara Kalama and learned 8 jhana from Uddaka Ramaputta. Jadi latihan meditasi ini tidak khusus hanya untuk murid-murid Buddha ya. Jadi artinya ratusan tahun sebelum Buddha muncul, latihan meditasi ini sudah berkembang dengan pesat di India. Jadi kita bisa menemukan banyak guru-guru yang terkenal pada saat zaman Buddha ya, di mana mereka itu sudah punya pencapaian konsentrasi yang tinggi samadhi ya. Bahkan Buddha kita, Bodhisattva kita itu berlatih di bawah bimbingan dua dari guru yang terkenal itu. Jadi beliau berlatih sampai jana ketujuh dari Alara Kalama dan berlatih sampai jana ke-8 dari Uddaka Ramaputta. What is the purpose of meditation? The purpose or reason of meditation, according to our teachers, may completely different from the teaching of the Buddha. So at that time, Buddha not yet appearance. At that time, some people will be answer. The question of why shall we meditate? They will answer like that. To appearance the Mahabrahma or to be reborn in Brahma realm. Because they understand, jhana can produce a Brahma like that, to gain the supernatural powers. So outside the Buddha dispensation, also many samana, many ascetic, they can practice together abhinya, supernatural power, psychic power. So to possess the divine light like that. Sometimes they have a wrong view to unite their soul with the universal soul, etc. There are many reasons. Jadi sekarang saya jelaskan tujuan dari meditasi. Jadi tujuan bermeditasi ini, alasan orang bermeditasi ini mungkin berbeda kalau ditanya kepada Buddha atau
di luar ajaran Buddha. Jadi kalau guru-guru yang di luar ajaran Buddha ini, kalau ditanya kenapa kenapa mereka bermeditasi, mungkin mereka akan menjawab untuk memperoleh pengalaman Mahabrahma atau untuk terlahir di alam Brahma. Jadi mereka itu paham kalau kita punya jana, maka bisa terlahir di alam Brahma. Atau alasan yang kedua untuk memperoleh kekuatan supranatural atau kesaktian. Atau kalau mereka punya pandangan salah, untuk menyatukan, mempersatukan jiwanya itu dengan jiwa universal. Atau dan lain-lain sebagainya. So I asked one the ascetic, no? One ascetic, no? He stayed the one the Hindu temple like that, no? So he is like Kapiya in Hindu temple like that, no? So every day he also, no, service in the temple, no, like take care of the temple, like the cleaning, etc. Sometimes he meditate, no. Luckily he got the first jhana, no, first jhana, Anapana first jhana. So at that time, no, in the United Nations, also they had one the assembly, religion assembly, no. So he also, no, visit this assembly, but he not invited. Not invited. Therefore, he had no opportunity to speak. No, to speech. But he want to give the speech. Therefore, he now request to one of the religious person who get the opportunity to get the speech. At that time, this man get the half of his time. Maybe he got the 10 minutes at the time. Half 5 minutes give to this person. No? So in this assembly, no, this Brahmin, no, give the speak 5 minutes only. He explained about the Anapana first jhana. No? So at that time, no, many people are listening. At that time, 1 million are very happy hearing this his explanation. No, after that, she offered a lot, no, many million of money to this, no, this Brahmin like that. After that, he come back from America to India, and then he established one of the association society like that. This society reached to our Burma, our Myanmar also very very growing. No? Only he possessed first jhana only. No? Mm. Mm. Jadi saya kasih cerita di India. Di India ada seorang ya mungkin seorang Hindu ya. Dia tinggal di sebuah kuil Hindu di India. Dia ini seperti penjaga di kuil itu. Jadi setiap hari dia melakukan pelayanan di kuil itu seperti membersihkan kuil itu, menjaga kuil itu, dan dia juga bermeditasi. Dan katanya dia ini bermeditasi sampai pencapaian jana pertama. Ya, jadi suatu hari ada perkumpulan pemuka agama ya, dari seluruh dunia yang berkumpul. Dia juga ikut ke perkumpulan itu, tetapi di situ dia hanya beberapa orang terpilih yang bisa memberikan ceramah. Dia nggak terpilih untuk memberikan ceramah itu. Tapi tapi dia ingin memberikan ceramah di acara itu ya. Akhirnya dia minta ke orang yang terpilih, salah satu dia minta minta tolong gitu. Jadi orang yang terpilih, salah satu orang ini dia juga kasih waktunya. Misalkan tadi dia tadinya dapat 10 menit waktu bicara, dia kasih 5 menit ke orang ini, ke orang Hindu ini, ke orang India ini ya. Nah dia di situ pun dia bercerita tentang pengalaman dia mencapai jana pertama bagaimana. Jadi setelah itu jadi di perkumpulan di acara itu banyak orang yang berkumpul dari seluruh dunia, mereka mendengarkan, dan ada satu orang katanya tadi orang kaya ya, dia sangat senang mendengarkan pengalaman dia, menceritakan dia pencapaian jana pertama. Akhirnya orang kaya ini banyak mendanakan uang untuk dia ya. Setelah itu dia kembali ke India, kemudian di situ dia mendirikan sebuah komunitas atau sebuah
asosiasi gitu ya. Nah, asosiasi ini yang dia dirikan ini berkembang sangat pesat nih. Bahkan sampai ke Myanmar tuh sangat terkenal. Jadi saya mengatakan, bahkan mereka yang cuma mencapai jana pertama aja bisa berkembang pesat seperti itu. Yeah. So he just explained the first jhana only, and then I can get million of money, and also he can make that society, no meditation society like that, and also this society also establish many hospital also, no, not only India, in Myanmar also, no. Jadi hanya karena menceritakan pengalaman mencapai jana pertama aja, dia bisa jadi terkenal, bisa bangun perkumpulan meditasi yang bahkan berkembang di India sampai ke Myanmar. Jadi bukan cuma mendirikan perkumpulan meditasi aja, dia juga banyak bangun rumah sakit di India dan di Myanmar. Some people, no, upper body no wearing any cloth, no, very cold season also they meditate like that, no. I don't know how they are there, no, how they survive like that, no. No, maybe Malindo, you try, maybe you can get flu, maybe. Ya, kata saya tahu ada orang yang mereka bisa bermeditasi di cuaca dingin tanpa pakai baju seperti itu di gambarnya. Saya juga nggak tahu bagaimana mereka bisa seperti itu. Tapi kalau Anda coba-coba di Malimo meditasi tanpa pakai baju mungkin kena flu. There's the one story. There was a Western man who belonged to Thai forest tradition. No? So this is a Thai forest tradition bhikkhu, no, Western monk, Western bhikkhu. Once he was invited to conduct a meditation retreat at a prison in Austria. No? Prison in the jail. No? As you know, the jail prison is a place where the criminals are kept in jails. So the man expected that prisoner may not interested in meditation, and very few of them will come for retreat. So this bhikkhu expected not so many yogi like that, no? Because this criminal people, they had no spiritual background at all, right? Jadi ada sebuah cerita ya, seorang biku, dia bule biku yang dia ditabis di tradisi hutan Thailand. Jadi dia ditabis di tradisi hutan Thailand. Jadi suatu hari biku bule ini diundang untuk mengadakan retret meditasi di sebuah penjara di Australia. Jadi penjara ini kan tempatnya di mana para kriminal tuh ditangkap di situ ya. Jadi biku ini dia tidak dia merasa bahkan nggak banyak nanti para tahanan itu yang akan ikut retret meditasi ini. Yang ikut mungkin hanya sedikit aja karena kemungkinan para tahanan ini mereka nggak punya latar belakang spiritual sama sekali. Yeah, in India also some meditation teacher, no, they go there, go to the jail, no, inside the jail they teach. In Malaysia also famous. Indonesia also. Indonesia also, yeah. So in Jakarta also, no, some the Bali meditation teacher they come and teach in the inside the jail like that. No, they also invite me. I never be there. Bali? Jail to the jail. In Bali? No. Bali group come to the Jakarta. No. Oh. Jadi kata saya tahu di Malaysia juga banyak yang seperti itu. Myanmar also. Myanmar also very rare. Myanmar is. Di Malaysia juga banyak ya yang ngadain retret meditasi di penjara. Di Indonesia juga ada di grup Bali katanya pernah mengundang Sayadaw untuk mengadakan retret meditasi di penjara, tapi Sayadaw nggak pernah terima. Yeah, I afraid to go the jail. Malino better, right? Sayadaw takut masuk penjara, ya. Lebih baik di Malino. Some of them, no, prisoner, no, some of prisoner were serial killer who murder many people. Some were, no, rapists who raped and killed many women. No? Some of them were robbers who robbed places like the banks. No? Most of them were one life sentence, no, life punishment. No? But the first day of the retreat, to the supply of this bhikkhu, no, almost all the top level criminal
Third level criminal meaning is a life sentence. The whole life have to stay in the jail like that. No? Third level criminal who are on life sentence were attended the meditation course. The bhikkhu couldn't understand the reason why those criminals wanted to learn meditation. No? Jadi sebagian dari para tahanan itu mungkin mereka itu adalah pembunuh berantai ya, yang sudah banyak membunuh banyak orang. Sebagian itu pemerkosa yang sudah banyak memperkosa dan banyak membunuh wanita. Kemudian sebagian dari mereka itu pencuri yang sudah banyak mencuri seperti mencuri di bank. Dan kebanyakan dari mereka itu sudah kena itu tahanan seumur hidup. Jadi di hari pertama retret, biku ini pun kaget, biku Bun ini kaget ya, karena hampir semua kriminal kelas kakap itu yang sudah kena penjara seumur hidup, itu mereka ikut retret meditasi ini. Biku ini pun tidak paham alasan mereka kenapa mereka ini mau ikut mau belajar meditasi kenapa. Yeah, why they wanted to learn meditation, no? So later bhikkhu understand. Yeah. Yeah, they want to escape from the prison. So they want to try to get the second power abhinya. No? Jadi akhirnya setelah dicari tahu, Biku ini pun paham kenapa mereka mau belajar meditasi supaya punya kesaktian bisa kabur dari penjara. Yeah, this reason is correct, right? If they possess second power, they can fly in the sky, easily escape from the jail. Ini salah satu alasannya bisa benar juga, karena kalau punya kesaktian bisa terbang ke udara dan bisa kabur dari penjara. So Buddha, no, very little baby, no, like that. At the time, Buddha entered the jhana, first jhana, they say, Anapana first jhana. At the time, nobody teach him, no. At the time, he very peaceful under the tree, like that. Jadi bodhisattva kita ya, pada saat beliau masih kecil ya, beliau masih kecil itu meditasi tanpa guru, beliau mencapai jhana tingkat pertama. So meditation also, no, help us to develop two things. One is a concentration samadhi, and another is a wisdom pinya. No? The meditation method which help us to develop concentration called samatha bhavana, and the meditation method which help us to develop wisdom or to attain nirvana is called vipassana bhavana. Now there are two kinds of meditation, samatha bhavana and vipassana bhavana. No? Jadi meditasi ini bisa mengembangkan dua hal ya, mengembangkan konsentrasi atau samadhi dan juga mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Jadi metode meditasi yang bisa mengembangkan konsentrasi ini disebut samatha bhavana. Metode meditasi yang mengembangkan kebijaksanaan atau untuk mencapai nibbana itu disebut vipassana bhavana. So outside the dispensation, Pitchika Buddha only they practice samatha bhavana, vipassana bhavana book. No, other people just samatha bhavana only. No, but Buddha dispensation now Buddha dispensation, so we can get samatha bhavana, but also vipassana bhavana. Ya, nanti kalau ajaran Buddha sudah hilang, sudah lenyap dari dunia ini, jadi di dunia ini nanti hanya Pacceka Buddha yang bisa melatih vipassana bhavana. Sedangkan manusia yang lain itu hanya bisa melatih samatha bhavana. Tapi sekarang ini kan sedang dalam masa ajaran Buddha sedang ada, maka kita bisa berlatih samatha bhavana dan vipassana bhavana. Therefore, someone asks to you, how many kind of meditation, and then you should answer two, samatha bhavana and vipassana bhavana. No? Jadi kalau ada yang bertanya kepada Anda, ada berapa jenis meditasi? Anda sudah bisa jawab, ada dua ya, samatha bhavana dan vipassana bhavana. So samatha bhavana is together concentration samadhi. So now you all are mostly samatha bhavana only now, not yet vipassana bhavana. No? Jadi samatha bhavana ini untuk mengembangkan konsentrasi atau samadhi. Jadi sekarang ini Anda latih ini semuanya adalah samatha bhavana, belum vipassana.
But the essence of our Buddha Sasana is not samadhi. Vipassana only the essence of the Buddha teaching. Tapi inti sari dari ajaran Buddha ini bukan cuma samadhi ya, bukan untuk memperoleh samadhi ya. Tapi inti sari ini adalah untuk vipassana. Because samadhi outside this meditation also can learn easily, not so difficult. Vipassana bhavana is only the Buddha dispensation only can learn. Karena untuk mengembangkan samadhi, nanti kalau ajaran Buddha sudah lenyap di dunia ini, untuk mengembangkan samadhi itu banyak di luar sana yang bisa mengajarkan. Tetapi untuk melatih vipassana bhavana ini hanya khusus diajarkan oleh Buddha. Especially the anatta characteristic. No? Some the bodhisattva like, no? Bodhisattva, our Gautama bodhisattva. No? Our Buddha bodhisattva, sometimes he can teach anicca and dukkha, but cannot teach anatta. Only become Sammasambuddha, no? He can teach the anatta characteristic. No? Nah, khususnya ini ya, karakteristik dari anatta ya. Jadi di beberapa kehidupan bodhisatta sebelumnya, beliau itu bisa mengajari anicca ataupun dukkha. Anicca ini tidak kekal, dukkha ini penderitaan ya. Hanya setelah beliau mencapai sama Buddha, beliau bisa mengajari tiga-tiganya, anicca, dukkha, dan anatta. Anatta ini adalah tanpa diri. Anatta, generally we should understand, no atta. No atta meaning is no creator, not created by person. No, this called no atta. No. Jadi yang disebut arti dari anatta ini adalah tanpa inti. Artinya tidak ada sesuatu yang menciptakan atau diciptakan. Tidak ada intinya. Because outside the dispensation, they believe atta. No. This is a very strong view, very strong wrong view until now. No. This atta wrong view are reached to the under the ground, rooted like that. So therefore, one Buddha dispensation are weak, and then this atta wrong view coming grow again like that. So therefore, nowadays the attavada also grow again now in India. Karena di luar ajaran Buddha itu mereka mempercaya adanya atta atau jiwa atau sesuatu yang inti gitu ya. Jadi hanya di ajaran agama, hanya di ajaran Buddha aja yang mengajarkan tentang anatta, tak ada intinya itu, ada jiwanya. Jadi nanti pada saat ajaran Buddha ini sudah melemah, sudah mulai lemah, nanti ajaran tentang atta ini akan berkembang lagi. Jadi seperti yang kita lihat di India kan dulu ajaran Buddha berkembang, sekarang sudah menurun. Akhirnya artinya ajaran tentang atta ini yang sekarang jauh berkembang di sana. So therefore, when the Buddha, Sammasambuddha appear in the world, every Sammasambuddha have to solve this attavada, no, have to explain. There is a no atta, anatta only like that. Jadi oleh karena itu setiap muncul Sammasambuddha di dunia, mereka pasti akan mengajarkan tentang anatta ya. Karena di dunia itu pasti mereka meyakini adanya atta atau sebuah jiwa atau sesuatu inti. Buddha-Buddha yang baru itu pasti akan mengajarkan tentang tiada inti, anatta. Yeah. So today also one yogi asking, so is there the creator? Yes. Because Indonesia have to say yes, shall not say no. 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 Because this is very, very important. No. Yeah, who is a creator? Yeah, your karma is your creator. Jadi hari ini ada yang bertanya ya, siapa pencipta? Kalau di ajaran Buddhis ini siapa pencipta? Jadi, kalau di Indonesia kita harus hati-hati menjawabnya. Karena sebenarnya yang disebut pencipta itu adalah karma kita. Karma kita yang menciptakan kita seperti apa. Yeah. So our creator, our own karma. No. So sometimes you have to answer. No, we have creator, our own karma. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan kita, Anda bisa jawab karma yang menciptakan kita. Okay, so samatha bhavana, no, vipassana bhavana, two kind only. So what is the samatha bhavana? Samatha bhavana, now there are
40 meditation subject. No? This 40 meditation subject is a 10 kasina, 10 asubha, 10 anusatiya, Buddha Nusri, etc. For the Brahma Vihara, no? Netta Guruna Mudita Upekha, Eka Senya, Aharipiti Guna Senya 1. Now, Eka Vatana for element meditation 1. Chattaro Arupa, no? Arupa Jhana 4. Altogether 40. No? This is called the Samatha Bhavana object. No? Jadi ada dua jenis meditasi ya. Pertama tadi samatha, yang kedua vipassana. Untuk samatha ini objeknya ada 40. Jadi dari 40 objek itu 10-nya ini objek kasina, 10-nya itu asubha, 10 itu anusati atau perenungan, kemudian 4 itu Brahma Wihara ya, satu apa namanya Brahma Wihara itu. Kemudian 1 itu adalah persepsi menjijikkan terhadap makanan. 1 objek itu adalah meditasi 4 unsur. Kemudian 4 objek lagi itu adalah objek arupa yang bisa mencapai arupa jana. Jadi total ada 40 objek meditasi samatha. Some people may ask, what is the kasina? No? Kasina is a disc, one circle called kasina. No? This kasina is a kasina, water kasina, fire kasina, wind kasina, nila, pita, lohita, odata. This 4 is a kala kasina. And aloka kasina and akasa kasina. So there are 10 kasina. No? Kemudian ada yang bertanya apa itu kasina? Kasina terjemahnya adalah bulatan gitu. 10 kasina ini yang pertama itu kasina tanah, kemudian kasina air, kasina api, kasina angin. Kemudian yang kasina selanjutnya itu nila ya ini. Kasina nila, kasina kuning, kasina merah dan kasina putih. Jadi empat ini yang warna ini adalah kasina warna. Ini ada kasina cahaya dan kasina angkasa. So one meditation object you successful, other also easy, no? Among the 40. No? One you successful, other also easy. Jadi kalau kasina. Yeah, any meditation, Jadi, any kamatana, yeah. Jadi kalau Anda sudah berhasil di salah satu dari 40 objek ini, nanti semua objek yang lain itu sama gampangnya. So then asubha is dependent on the that body condition. No? So this then asubha is avinyanaga asubha, that body only. No? So different conditions. Sometimes udumataka, swallow and bloated. Sometimes vinilaka, so after swallow, at the time this body become the livid, blue, blackened. Number 3 is vibhuvaga, become the rotten. Sometimes some dead body are vichitaka, cut up into 2 or 3 pieces. Head is another place, body is another place like that. No? Number 5 is vikayatika, eaten by dog, vacha, etc. Like no. Number 6, vikitaka, bitten by dog and scattered into the pieces. There's another condition. Number 7 is hatha vikitaka, hot by knife, eggs, etc. and scatter. Number 8 is lohitaka, bleeding, bloody body. Number 9 is uluvaka, worm infested. Many worm coming from the body like that. Number 10 is skeleton. So that condition, any condition you see, you can pay attention asubha like that. Jadi 10 objek asubha ini adalah objek savinyanaka, artinya objek yang makhluk yang sudah mati ya. Dia ini objeknya mayat. Jadi mayat ini ada 10 kondisi. Yang pertama kondisi mayat di mana dia bengkak. Kondisinya tubuhnya sudah bengkak. Yang kedua itu dia tubuhnya membiru dan jadi hitam. Kondisi yang ketiga itu membusuk gitu ya. Kondisi yang keempat tubuhnya ini terputus gitu, terpecah menjadi 2 atau 3 bagian. Jadi misalnya tadi saya bilang kepala di satu tempat, badannya tempat lain. Atau kondisi yang kelima, mayat ini sedang
digigit ya, apa dikunyah oleh anjing ataupun oleh burung bangkai. Kemudian kondisi yang keenam, digigit oleh anjing, burung bangkai dan sebagainya, dan ter berserakan di mana-mana gitu, berserakan berpecahan di mana-mana ya mayatnya itu. Kondisi mayat yang ketujuh itu terpotong-potong oleh pisau ataupun kapak dan bercerai-berai dimanapun gitu. Kondisi mayat yang kedelapan itu berdarah, jadi banyak pendarahan. Kondisi yang kesembilan, mayatnya itu banyak cacing, itu kan cacing apa ya? Belatung ya, belatung, banyak belatung gitu. Kemudian yang ke-10 itu kondisi mayat yang sudah tinggal kerangkanya aja. Jadi ada 10 jenis kondisi mayat, Anda bisa ambil salah satunya aja, Anda renungkan sifat asubanya. So that anusati meaning Buddha anusati, Dhamma anusati, Sangha anusati, Sila anusati, Jaga anusati, Devata anusati, Upasama anusati, Mana anusati, Kayagata sati. The Kayagata sati is a Savinyanaka Asuba. No, you are 32 parts of body. No, Anapana sati. These are 10 anusati. No. Nah, ini 10 jenis anusati atau perenungan. Yang pertama, Buddha Anusati, ini perenungan eh, terhadap kualitas Buddha. Yang kedua, Dhamma Anusati, perenungan kualitas Dhamma. Ketiga, Sangha Anusati, perenungan kualitas Sangha. Yang keempat ini Sila Anusati, perenungan terhadap sila ya, sila kita. Yang kelima, Caga Anusati, perenungan kedermawanan. Yang keenam, Dewata Anusati, perenungan terhadap dewa. Yang ketujuh, Upasama Anusati, ini perenungan kedamaian. Yang kedelapan, Maranusati, perenungan terhadap kematian. Yang kesembilan, Kayagata Sati, ini adalah Sawinyana Kasubha, yaitu perenungan sifat menjijikan kepada, bukan sifat menjijikan, ya perenungan 32 bagian tubuh. Kemudian terakhir itu Anapanasati, ini adalah perhatian penuh terhadap nafas. So Sila anusati is that you have to refer your Sila. No? Jaga is that you are generosity, you are dana. No? Untuk Sila Nusati, Anda renungkan moralitas Anda. Kalau untuk Caga Nusati, Anda renungkan dana kedermawanan yang sudah pernah Anda lakukan. Devata anusati is you have to no pay attention that you are quality also. So Deva also no they have merits. I also have the merits. Deva also has Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, Pinya. No, I also have such kind of that Saddha, no, Viriya, Sati, Samadhi, Pinya. Deva also has no Saddha, Sila, Sutta, Jaga, Pinya. I also have Saddha, Sila, Sutta, Jaga, Pinya like that. No, have to reflect like Deva. No. Jadi untuk perenungan dewa ini, artinya kita merenungkan kualitas yang ada di dewa, kita juga punya kualitas itu. Jadi misalkan kita merenungkan kualitas dewa punya kualitas seperti Sada Sila Sutta Cagapanya, jadi kita juga renungkan, kita juga punya kualitas yang sama seperti dewa itu. Upasama nusati is you have to reflect Nibbana. Even though you are not yet attained Nibbana, right? But you have to imagine, no, Nibbana. Oh, Nibbana is very peaceful like that, no? Untuk Upasama Nusati ini Anda merenungkan kedamaian di Nibbana ya. Jadi meskipun Anda belum merealisasi Nibbana, jadi Anda bisa membayangkan nanti kalau sudah mencapai Nibbana itu kedamaiannya itu adalah kedamaian tertinggi seperti itu. Okay, any question? Sampai sini ada yang mau bertanya? Okay, so okay. Number 5. Jaga nusati. Jaga. By Buddha Nusati, I found quite difficult. What about number 5, number 6? Okay, so okay. Last week I already offered road to Seattle. You have to pay attention your dana. Yeah, imagine. You have to recall your dana. Yeah.
and also no any dana. Today you offer things what you have to remember, and today what I offer, like that. So you can recall this your generosity. No? This is called Jaganusati. Understand? Not difficult. No? So every day we also the Buddha Puja, right? We offer the food to the Buddha, right? So can recall this object also. No? Okay, this is Jaganusati. Okay. Jadi untuk melatih Caganusati itu, misalnya Anda mengingat minggu lalu saya dapat dana juga kepada Saido. Anda ingat-ingat lagi perbuatan berdana itu Anda ingat lagi supaya bisa muncul kebahagiaan. Atau hari ini kedermawanan apa yang sudah Anda lakukan, dana apa yang sudah Anda lakukan. Misalnya setiap hari kan kita melakukan dana makanan kepada Buddha Puja. Anda bisa merenungkan itu. Saya sudah berdana makanan kepada Buddha. Anda anggap ini Buddha yang asli ya. Ini sudah dana makan kepada Buddha. Jadi itu adalah melatih Caganusati seperti itu. Yeah. Because this dana might make dana make minds more soft, more calm. After remembering the old dana, and the mind are automatically soft, calming and ready to meditate. Jadi karena kalau kita mengingat dana-dana kita, itu akan membuat pikiran kita itu menjadi lembut. Setelah pikiran kita lembut, biasanya pikiran itu mudah untuk dilatih. So during dana, every donor they are happy. Why? They can cut off their lobha attachment to this dana thing. So if they can offer, why they had already cut off the attachment to this things like that. No, therefore they remove the lobha at that time, lobha attachment. No, therefore during dana time, many donors they are happy. No, so therefore this dana we remember again at that time. The happiness also come back again. At that time you can get concentration like that. This is called Jaganusati. Jadi kata saya itu biasanya pada saat berdana, donatur itu biasanya itu pikirannya itu happy, bahagia ya. Kenapa happy? Karena mereka bisa menghilangkan kemelekatan terhadap barang yang didanakan itu. Artinya kan kalau mau memberikan barang atau berdana itu, dia harus tidak melekat kepada barang itu ya. Jadi biasanya pikirannya itu akan happy, dia memberikan pada saat berdana itu. Jadi kalau Anda ingat-ingat perbuatan Anda pada saat berdana itu, nanti akan muncul kebahagiaan. Jadi kalau dengan ada kebahagiaan itu, pikiran yang bahagia itu adalah cikal bakal konsentrasi. Jadi Anda bisa lebih mudah meditasi. Oleh karena itu yang disebut Caganusati. So last Monday I explained when the Silinga king Duttagamani, he remember his dana in the forest. Near that time he remember this dana also again. So very difficult time, he can offer one arahant bhikkhu food. So after remembering this, he happy again like that. So this happy mind also make his mind more peaceful like that. Jadi minggu lalu saya sudah menceritakan ya kisah tentang raja di Sri Lanka yang namanya Duttagamini. Jadi pada saat menjelang kematian, raja ini mengingat kembali perbuatan berdana dia, di mana pada satu masa sulit, masa susah di tengah hutan, dia bisa berdana kepada seorang arahat. Jadi pada saat dia ingat lagi dananya itu, pikiran itu sangat bahagia. Nah, pikiran bahagia itu yang menyelamatkan dia. So number 6 is a Devata Nusati. To reborn as Deva, we need the merits. So at least we have to pay Saddha to the Buddha, like the flock Deva. So Buddha time, one flock, listening the Buddha teaching. But this flock didn't understand what Buddha explaining because he is animal, right? But Buddha's voice are very sweet like that.
So therefore, he has a lot of the Saddha, listening the Buddha voice. No? At that time, unluckily, no, one the countkeeper boy reached near by him and by walking stick, touching to the flock. No, accidentally like that. At that time, this flock died. No, at that time, because this Saddha confident, no, to the Buddha, only Buddha voice only. No, he reached to the Deva wall. No, why? Because that he has a Saddha to the Buddha. No, so such kind of quality we also have. Our Saddha are more powerful than the frog, like that. Right? We have to reflect. No? Nah, yang selanjutnya ini Dewa Tanusati, yang artinya kita merenungkan kualitas yang ada di dewa itu ya. Jadi minimal kita itu harus punya keyakinan kepada Buddha untuk bisa terlahir di alam dewa misalnya ya. Jadi saya kasih contoh seperti seekor kodok yang jadi dewa. Itu ada ceritanya. Jadi di zaman Buddha itu pada saat Buddha sedang membabarkan Dhamma, ada seekor kodok yang di dekat sana dia mendengarkan suara Buddha. Dia nggak paham artinya apa, Buddha ngomong apa, dia nggak paham. Tapi karena suara Buddha itu merdu, dia mendengarkan dengan bahagia dan dia punya keyakinan terhadap suara ini. Jadi pada saat dia dengerin suara itu, kemudian ada gembala sapi lewat pakai tongkat gitu ya. Akhirnya tongkat ini keinjak sama tongkat ini, akhirnya dia pun meninggal. Nah, pada saat kodok ini mati, dia terlahir di alam dewa. Itu dikarenakan dia punya sada atau keyakinan kepada suara Buddha. Nah, berarti mereka yang punya sada kepada Buddha bisa terlahir di alam dewa. Nah, kita ini kan harusnya sada kita itu lebih kuat daripada kodok itu. Jadi kita renungkan seperti itu. Yang di alam dewa itu punya sada kepada Buddha, kita juga punya sada kepada Buddha. So this false deva, no, why we call the false deva? This deva come from the flock. That we call the flock deva. So flock deva reflect, my mission are very big. Which kind of karma produce me like that? No, which kind of karma create me? Why is my creator? At that time, this flock deva know, just no, listen the Buddha teaching, Buddha voice only. No, at that time I got a Saddha like that. No? At that time, no, the Lord Deva together with the Devi. At that time, Lord Deva have many Devi. No, maybe 1,000 Devi, maybe. No, together with many Devi, Lord Deva come down again because Dhamma talk not yet finished yet. No, Lord Deva already reached the Deva world, but Buddha Dhamma talk not yet finished. No, so therefore Deva listen continues. At the time he understand. At the time he Tihituka born Deva, Tihituka. No. For time he is Ahituka Parisanti, so not possible to attain Megaphala and also not understand. But in Deva life, he already Tihituka born, right? With the wisdom. No? Therefore easily can understand. So therefore Deva become the Sotapanna. No? So one Dhamma taught two life. No, no. One Dhamma taught how many life? Two life. One life is a frog, another life is a deva, and also attain the sotapanna. Jadi tadi kodok yang sudah mati itu terlahir di alam dewa. Kita sebutnya dewa kodok aja, karena dia asalnya dari kodok jadi dewa kodok. Nah, jadi dewa kodok ini lucu. Kita sebut dewa aja deh. Kita sebut dewa aja. Jadi dewa ini dia pun melihat istananya sangat besar ya. Dia pun berpikir siapa yang apa yang menciptakan istana ini? Kenapa saya bisa jadi dewa? Siapa yang menciptakan gitu? Dia pun merenungkan, oh ternyata semua itu tercipta didapat dari karma dia, karena pada saat dia mendengarkan suara Buddha dia punya sadha atau keyakinan itu yang menyebabkan dia terlahir di alam dewa. Itu yang menyebabkan dia punya istana yang besar dan punya banyak dewi. Kata saya tahu dewinya ada sekitar 1.000 orang. Jadi setelah itu kodok yang sudah jadi dewa ini dia pun turun ke alam manusia karena Buddha
tadi kan masih membabarkan Dhamma. Dhamma talk dari Buddha itu belum selesai. Dia kodoknya meninggal, dia jadi dewa. Dhamma talknya belum selesai, dia turun ke alam manusia, lanjut mendengarkan Dhamma talk dari Buddha. Nah, tadinya kan dia kodok ahituka, artinya dia tidak mengerti kata-kata Buddha apa, dia juga ahituka, nggak bisa mencapai magaphala ya. Tapi sekarang dia sudah jadi dewa, dia sudah paham Buddha ngomong apa, dan dia juga ihituka, artinya dia punya kebijaksanaan, dia bisa memahami Dhamma talk dari Buddha. Akhirnya dia mencapai Sotapanna. Jadi satu Dhamma talk dari Buddha ada dua kehidupan ya. Kehidupan dia jadi kodok, kemudian dia jadi dewa, dia dengar satu Dhamma talk itu, akhirnya jadi Sotapanna. So therefore, the one who can listen directly from Buddha, they are very lucky person. Easily can take Megaphala also. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang punya kesempatan ketemu Buddha, dia sebenarnya bisa berkesempatan untuk mencapai. So Buddha time also want the wine. This wine is a Mata Kundali. In the Dhammapada Pali, this story has Mata Kundali. His father is a very stingy, very rich. So the son is very sick at the time. He not invite the doctor because he very stingy to give the money to the doctor. Therefore, he gives some the herbal leaf, according to his idea, but cannot recover, worse and worse. So finally, he also invite the doctor, but many doctor doesn't want to come because this boy are very the bad condition, cannot be recovered. At that time, this father do how he do? He put the son outside the house. He not keep the son inside. The son not yet die, no. If my son die, many people come at that time, they can see many property in my house. So he doesn't want to show. So therefore, he put his son outside the house. Maybe one the corridor, maybe like that. Luckily, at that time, Buddha also Pidapata in this morning. At that time, Buddha knew, this wine has no refuge yet. So I will have this wine like that. So Buddha sent the rain, Buddha relation to the sun. And then the sun little bit open eye. And then I can see the Buddha. And then the sun has saddha, seeing the Buddha. After that he died. Just look at the Buddha only. After that he reached to the Deva world, he also. Just seeing, one time seeing Buddha. And then I can get the saddha and reach to the Deva world. Mata Kundali. Jadi ada cerita di dalam Dhammapada ya. Ada seorang anak yang namanya Mata Kundali. Dia punya orang tuanya, papanya orang kaya, tapi sangat pelit sekali, sangat kikir. Jadi suatu hari anaknya ini sakit parah, lagi sakit, tapi karena saking kikirnya, bapaknya ini pelitnya, dia tidak mau panggil dokter. Akhirnya anak ini diobati pakai apa? Pakai daun-daunan, pakai obat herbal, sesuai dengan yang kira-kira ya, sesuai dengan pengetahuan dia lah. Ya kira-kira ini obatnya ini, dia coba-coba semua. Tapi akhirnya nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Dan suatu hari setelah sangat parah sekali, akhirnya bapaknya ini nggak ada, maksudnya nggak ada pilihan lagi. Akhirnya dia mau panggil dokter, tetapi dokter sudah tidak mau bantu lagi karena sudah terlambat. Penyakitnya sudah sangat parah, sudah tidak bisa diobati. Akhirnya dokter nggak bisa mengobati lagi. Nah, jadi pada saat sudah mau sekarat seperti itu, bapaknya ini pun taruh anaknya itu di luar rumah. Alasannya dia taruh keluar rumah karena kalau dia takut kalau anaknya ini mati di dalam rumah, nanti banyak orang datang masuk ke dalam rumah itu lihat rumahnya banyak harta, dia nggak mau. Akhirnya anaknya sekarat itu ditaruh di luar rumah. Nah, pada saat di luar rumah ini, untungnya itu pada saat itu Buddha sedang pindah patah, ya. Dan Buddha melihat anak ini seperti ini, dan Buddha punya keinginan untuk membantu anak ini. Jadi pada saat itu Buddha sengaja memancarkan cahaya dari tubuhnya. Nah, anak ini pun membuka matanya sedikit gitu.
karena ada cahaya yang terang. Dia buka mata sedikit, dia melihat Buddha. Buddha yang agung seperti itu, akhirnya dia muncul sadar, keyakinan. Setelah itu dia meninggal langsung. Nah, pada saat meninggal itu dia terlahir di alam dewa. Itu jadi kata saya itu dia hanya melihat Buddha itu sekilas gitu. Dan melihat Buddha sekilas dan punya keyakinan kuat. Akhirnya dia terlahir di alam dewa. So not only Satta support to reborn the Deva, Sila also, Satta, Sila, Sutta, Jaga, Penya, Hiri, Ottava. There are 7 the Ariyadana, right? Satta Ariyadana. These all 7 can support to reach to the Deva world. No? Jadi untuk terlahir di alam dewa itu bukan cuma Saddha aja ya, ada 7. Saddha, Sila, Sutta, Caga, Panya, Hiri, Ottapa. 7 ini yang disebut dengan harta makhluk suci. Satta Ariyadana. 7 harta makhluk suci. This Satta Ariyadana foundation also have in the Lolo. Yeah, Medan Daulot. Jadi ada juga yayasan namanya Satta Ariyadana itu di Medan Daulot. Yeah, they like this Satta Ariyadana to reach to the Deva world. Jadi mungkin mereka kasih nama Satta Ariyadana karena mereka suka dengan new foundation. 7 harta ini dan mereka ingin terlahir di alam dewa. Yeah. Not only the Deva world can reach to can attain Nibbana also. No. Jadi 7 harta ini bukan cuma bisa terlahir di alam dewa ya, bahkan bisa mencapai Nibbana. Okay, any question? Okay. Saganisati? Ya, ya. Muncul kebahagiaan terus itu menjadi dasar supaya bisa muncul konsentrasi. Jadi bisa tidak saya ingat hal lain tujuan itu, tapi yang bisa So he asked for if we reflect Caga and Dewatanusati, we will become happy. This happiness, concentration. this happiness is a base for concentration. Can get concentration also. But if we think about other things that can make us happy, and that become base of concentration also. Maybe think other event that make happy. So Buddha said this meditation only. Other object I not granted yet. Ya, jadi Buddha hanya mengajarkan untuk objek-objek ini, dan kalau objek yang lain sebenarnya jangan. Yeah, sometimes girlfriend also make happy. I don't know this object. Girlfriend object is can get concentration. Ya. Kadang objek pacar katanya, objek pacar bisa bikin happy juga. Tapi nggak tahu objek pacar bisa jadi konsentrasi nggak? Yeah. Because Buddha's teach 40 meditation subject only for samatha bhavana, right? So we should not teach other object. Jadi karena Buddha hanya mengajarkan 40 objek meditasi untuk samatha ini, jadi saya tahu nggak mungkin ngajarin objek lain di luar yang Buddha ini. Yeah, nowadays some people also want to teach other object also. Yeah, they are very blade. Ya, zaman sekarang ada orang-orang yang mau mengajarkan objek-objek yang tidak diajarkan oleh Buddha, gitu. Objek meditasi maksudnya. Itu mereka sangat berani katanya. Okay. Bagaimana karma itu bisa menghasilkan kembali, gimana karma tersimpan? So he asked, karma can make us reborn. Yeah. So where the karma keep? Yeah, where karma store? Store. Where karma store? Yeah, according to the Buddha teaching, they explain is no, they are like Anusaya. Anusaya is they are not arise, no, not obvious, like Anusaya. Now we are giving Dhamma talk, right? You are listening to Dhamma talk. At the time, Loba not arise. Dosa also not arise. Where is the Loba at the time? No, because you are not yet remove the Loba totally, right? So where is the Loba arise? We call this Anusaya Kilesa.
latent tendency only, just tendency only, possible to come back again. So karma also like that. The karma sati, karma power also. They follow our nama rupa continuity. No, but this not paramattha dhamma, just a power only. Karma power, karma sati like that. Ya, jadi kata saya tahu kalau menurut Abhidhamma itu seperti anusaya. Anusaya itu artinya dia terpendam. Contohnya misalnya pada saat sedang di sini sedang meditasi atau pada saat saya sedang memberikan ceramah dhamma, Anda kan tidak muncul loba atau dosa. Tapi kan pasti ada karena Anda belum menghilangkan loba dan dosa ini. Jadi loba dosa ini di mana? Karena sebenarnya loba dan dosa ini sedang terpendam. Mereka tidak ada kondisi untuk muncul. Jadi seperti anusaya kilesa itu adalah kotoran batin yang sedang terpendam. Tapi kalau kondisinya matang, dia akan muncul. Gitu. Jadi karma juga seperti itu. Dia adalah seperti sebuah kekuatan yang terpendam yang mengikuti keberlangsungan nama rupa kita sepanjang samsara kita. Tapi dia bukan paramattha dhamma, dia hanya seperti kekuatan gitu. Menghancurkan apa? Menghancurkan karma ini. Anusaya kilesa ini kan diledakkan dengan apa? Anusaya kilesa. Oh. So he has to destroy this anusaya kilesa by vipassana. Yeah, mega jnana. Mega jnana already can cut off. Yeah. Ya, di mana apa maksudnya ada toleransi nggak? Kalau maksudnya lewat sedikit nggak apa-apa. Kan katanya nggak tahu nggak usah seketat di sini. Terus kadang ya kita selalu diburu waktu takut jadi kadang nggak usah. Nah terus satu yang asal mulanya itu sampai saya ada peraturan tentang kalau hujan ini itu. So he asked about Vikala Bhojana. Only people, especially volunteer, maybe they are busy and they have maybe little time to eat. So if they are past the noon time, maybe a little bit, is that okay? No, okay. No, okay. No, okay. No. Even 1 second, no, okay. No, okay. Bahkan 1 detik pun, no, okay. So he also asked about the story behind Vikala Bhojana. Why Buddha give this rule? Oh, so the first day, Buddha not yet made this rule. So later, Buddha made this rule because evening, so go to the village although not suitable. Sometimes the housewife, seeing the bhikkhu, they afraid, ghosts coming like that. Because sometimes very dark, right? Evening time. So evening Pidapada also not suitable. So evening also have to go the Pidapada. So and also another is a Buddha also there, testing without eating in the afternoon. At that time Buddha say, my body are very light, very comfortable, and also more healthy like that. Buddha explain the many benefit of the not eating afternoon like that. And after that Buddha lay down this rule. Ya, jadi cerita Vikala Bhojana ini dulu awal-awal masa ajaran Buddha ya, belum ada aturan ini. Jadi malam-malam itu bhikkhu masih boleh pindah patah ke desa gitu malam-malam. Tapi zaman dulu kan malam nggak seterang sekarang ya, nggak ada lampu di jalan. Jadi gelap-gelap itu ada orang yang perempuan itu melihat bhikkhu lewat malam-malam kayak bayangan gitu, dikira hantu gitu. Terus yang kedua, Buddha juga sedang ngetes, mencoba dengan tidak makan setelah lewat hari ini, badannya itu semakin ringan dan semakin sehat. Nah itu salah satu alasan-alasan kenapa Buddha menurunkan aturan ini, Vikala Bhojana. So, but if he apati this Vikala Bhojana is not akusala, right? Only we don't get the. So because you play there, this please say you are not akusala.
only 5% only you believe this is akusala. So Vikala Bhojana is not under the 5%. Even though you believe not akusala. Yeah. Ya, kalau di Vikala Bojana, kalau dilanggar bukan akusala. Hanya 5 sila yang pertama itu, kalau dilanggarnya akusala. Yes, the one who eat the afternoon, this yogi become automatically five sila person, automatically like that. So 8% to 5% can change automatically, no. And also the one, no, who doesn't eat the who eat the dinner, no, they have the more the desire to enjoy the sexual pleasure, like that, and also cannot get the much time to meditate. The one who not eat the dinner at the time, he have more time to meditate, and also less desire, not to enjoy the sexual pleasure. Jadi saya mengatakan bagi umat awam yang makan setelah lewat tengah hari, dia tadinya 8 sila itu otomatis jadi 5 sila. Jadi 8 sila bisa turun jadi 5 sila itu otomatis ya, setelah dia langgar ya. Dan juga saya juga menambahkan bagi mereka yang makan malam, biasanya mereka punya keinginan lebih kuat itu untuk menikmati kesenangan duniawi. Jadi, dibandingkan dengan mereka yang tidak makan malam, bisa keinginannya itu lebih lemah. Dan juga kalau makan malam itu, kalau nggak makan malam, dia punya waktu lebih untuk bermeditasi dibandingkan dengan mereka yang makan malam. Jadi manfaatnya lebih banyak. Therefore, old people should not eat too much dinner afternoon. Old people, no, old people should reduce the dinner. No, even though should eat a little bit only. At that time, more healthy like that. The one who eat a lot, no, afternoon or dinner, so sometimes there are many problems like that. No. Oleh karena itu saya menyarankan ya bagi mereka yang sudah tua, kalau makan malam itu sebaiknya kalau bisa nggak usah, atau kalau mau makan pun sedikit aja. Karena kalau makan malamnya itu biasanya banyak, nantinya biasanya bisa banyak masalah. Okay, tomorrow continue. No. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabajayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sabe me sama punya bagan labandu sa.